Hi friends, welcome to our channel SBM Coaching Center. Friends, आमे पूर्व क्लास देखिथिले जे आपण मानक दशम क्लास रो थिबा कोन ना गल्पर काठ गल्पटिक आम आलोचना करथिले। तो आमे किछि अंश आलोचना करथिले एवं आउ किछि अंश रहि जाइथिला जहार लेखक होचंती बसंत कुमार सतपथी। संग माने बसंत कुमार सतपथी तांकर विषय किछि लिखिथिले। तो से कौन ना काठ तांकु कि दरकार थिला एवं से काठ आनिकिरी ताको घर आगे पकईछंती। तापरे से काठुरिया को अपेक्षा करथिले, काठुरिया आसी नथिले काहेकि ना तांकर सांताली मानकर कोन थिला गोटे पर्व चलीथिला। तो सेथिपई कोनोसी काठुरिया देखा नथिला नै कि। तो एमिति कथा होउथिले ता समय भाबी कि तापर काठुरिया आसीथिला। काठुरी आसी ताको सहित कथाबार्ता होउथिले नै कि। कथा हला समय रे से कहले जे ताको सहित कथा हेले ताको काम कौन धीमे जाउछि। काठुरिया सह यदि लेखक कथा होउथिले कथा हला बेले देखिले ताकर काम गुडे धीमे जाउछि, माने कौन होउछि काम गुडी अति स्लो हो जाउछि। तो सेथि पई तांको किछि न कहिगिरी तार काठ कटार चातुरी देखिबाकू लागिले के ना बसंत कुमार सतपथी। देखंतु से किछि न कहि तांको कोन गले काठ केमिति काटुछि ताहा देखिले। अच्छा देखंतु कोन हैछि पोखत समालोचक जेमिति डेई पड़ी आधुनिक क्लिष्ट अबाध कविता को तन्न तन्न करी विश्लेषण अंतर्निहित सारसत्व प्रकट करती। ए काठुरिया भी सेमिति अतीब आग्रह ग्रंथिल शिराल काठ को छिन्न भिन्न करी मंज बाहर कर देउछि। सांग माने कवि लेखक ये बढ़िया कथा कहते ना पोखत समालोचक माने पोखत माने जे कौन जे कि अनुभव संपन्न व्यक्ति से माने कौन करती ना आधुनिक क्लिष्ट अबाध कविता को जो प्रकार जो माने कि ज्ञानी माने से माने जो आधुनिक क्लिष्ट शब्द गुड़ कवितार जमी क्लिष्ट शब्द गुड़ी को खोजी बुलती आग्रह सहकारे अधिक जाना जमी आग्रह प्रकाश करती एवं कष्टसाध्य शब्द गुड़ी को से खोजी बाहर करती। ठीक से ही भली जमी तन्न तन्न कर विश्लेषण करती बोली कहबा में टिकिनिकी करी समस्त शब्द को से माने विश्लेषण करेंगे। को माने ना पोखत समालोचक माने कौन करेंगे ना किसी कवितारू कौन करेंगे माने जो कविता को विश्लेषण करेंगे ताकू छोट बड़ विश्लेषण करेंगे कौटू भूल बाहर करेंगे सेमती तो आग्रह सहकार जमी सारसत्व को प्रकट करती। ए काठुरिया भी सेमती अतीब आग्रह ग्रंथि काठुरिया मध्य सेमिति पोखत समालोचक माने जमी आधुनिक क्लिष्ट पद को तन तन कर विश्लेषण करती केमती आग्रह सहकारे। ए काठुरिया मध्य आग्रह सहकारे कौन करती ए काठ को छिन्न भिन्न कर दियंती करिक मंज बाहर करते माने काठ को निज कुराड़ी हाणी तार कौन कर मंज बाहर कर देउछि बोली एठी लेखक कौन कले कहउचंती। भगवान तार शिरा प्रशिरा रक्त मांस को एमिति नैसर्गिक शक्ति दे बढ़ाई जे जेमिति सारा जीवन ये वृक्ष राक्षस गुड़ी को से खंड खंड करी काटी आनंद पाउथुबो। भगवान तार ग्रंथिल शिराल गुड़िक से कौन करमिति नैसर्ग एमिति शक्ति देकरी गढ़ी जेमिति कि से सारा जीवन यही जो वृक्ष राक्षस गुड़ी को काठुरिया मतरे यही जो वृक्ष राक्षस गुड़ी को से कौन खंड खंड करी काटिकी आनंद पाउथिबो बोली लेखक भावुचंती। अच्छा देखु देखु अध घंटाए घंटा सरी देखु देखु घंटाए 1.5 घंटा भितर अधा अधि काठ चिरीदेला। लेखक एमसी बसी देखुचंती प्राय लेखक भाभी दिने 2 दिन लगे बोली कहते ना सेथिपई ये कहते घंटाए 1.5 घंटा भितर जेतिकी काठ थिला प्राय अधा अधि काठ चिरीदेला। गत थर तारी जाति लोकटा काठ सब मोटा लंबा लंबा कर चिरीथिला। मासे जगार 28 दिन गला। एथर काम आदाय करने मु निजे जगी बसी जीव कुआड़े देखुच ना नहीं सांग माने लेखक केमिति ए काठुरिया प्रति अविवेकी साजी जाइछि नहीं कि से कहते ता गला थर माने जो पूर्व थर जो काठ किणी आरी जातिर लोकटी ता ये काठुरियाटी मोटा मोटा और लंबा कर देथिला। लंबा कर चिरीवा जो से कौन था मासे जगार जो काठ मासे जीवा कथा माने 30 दिन जीवा कथा सी 28 दिन गला। देखुच ना
लेखक केमिति कृपण साजुचंती एठी नहीं तो सेमिति एथर काम आदाय करिया पई मु निजे जगी बसिछि लेखक कहउचंती एथर काम आदाय करिया पई मु निजे जगिकी बसिछि जीव कुआडे हाँ ता पाखकु जाई केतेटा फाळ अलग करी कहिली एगुड़ाक पतला करदेबू जदि से गुड़िक छोट छोट थिला छोट छोट काठ गुड़िक थिला तथापि लेखक से गुड़िक बाछि बाछि काढ़ी पुणी थे जाई कहउचंती एगुड़ाक कौन करदेबू पतला करदेबू ता अर्थ जो मोटा काठ को आटिके चिरिकिरी पतला करदेबू लेखक कहले लोकटा क्रमे क्रमे थकी हालिया हो गले बोली मोर भय होला लेखक कहउचंती जे बसंत कुमार शतपथी कहउचंती लोकटी कालक्रमे धीरे धीरे काठ हाणी हाणी ताकू लगिला हालिया हो गलानी बोली ताकू भय हो गला काकू भय होला ना बसंत कुमार शतपथी को भय होला प्रतिथर छोट सांग को ता पाटिरू हे हे शब्द एने बाहरतुला कौन ना हे शब्द बाहरतुला प्रति छोट सांग हालिया हो गलानी नहीं कि काठ छोट सांग को छोट शुभुतुला ता सहित ता पाटिरू हे हे शब्द बाहरतुला अच्छा परीक्षा आसो सांग मैंने टी मन रखु काठुरियार पाटिरू क्यों शब्द बाहरतुला हे हे शब्द बाहरतुला तापरे लेखक निजे कौन कहते कौतूहल बसतः ता हाथर कुराढ़ी नहीं उठाइले ये जो काठुरिया कुराढ़ी धरी ता हाथर नहीं कि लेखक उठाइले बाबा केड़े भारी थरे काठ गंडी चोट पकाइले से कुराढ़ी नहीं ए काठ गंडी उपरे लेखक निजे कौन चोटटे पकाइले कौन है सेठू लक्ष्य स्थलर 8 आंगुली दूर रे छिटिकी पड़िला कुराढ़ीटा मनकर ये लक्ष्य रखी पकईले किंतु लक्ष्य स्थल रे न बाजी बाहर को 8 आंगुली दूर रे पहुँचला सांग माने काठ कटाटा एत सहज नुह कहीं जी प्रतिदिन काठ चिरुथुब ता लक्ष्य स्थल रे जोठी की कुराढ़ी रे लक्ष्य करेंगे से पकईब किंतु लेखक अभ्यास नहीं ना से लक्ष्य स्थल रू बाहरी 8 आंगुल दूर जाकि छिटिकी पड़ा पचारे केते ओजन अच्छी लेखक ओजन पचारि कुराढ़ीटा केते ओजन अच्छी से कौन कला ढीमा पथर रे गोटा करे कुराढ़ीर मुन पदाऊ पदाऊ से कहला 2 किलो नुहार करची बाबू हे बाबू मु 2 किलो नुहार करची ता अर्थ कुराढ़ीर ओजन केते कुराढ़ीर ओजन होची 2 केजी अच्छा गुदामर 2 किलो जो गुदामर आउ गोटे कुराढ़ी अच्छी से गुदामर आउ गोटे कुराढ़ीर ओजन केते 2 किलो आर अधे जो कुराढ़ी अच्छी से कुराढ़ीटा कौन 2 किलो आर अधे यहाँ अच्छी 2 किलो जो गोदाम आउ गोटे कुराढ़ी अच्छी 2 किलो आउ अधे है पचारि पचारि मैंने पचारि हम पचारि 12 बाजिब आज सारी पारबू तो 12 बाजिब माने 12टा बाजिब आज सारी पारबू तो काठुरिया कहूँ कौन तू तो बाबू खाली बकर बकर होचु तोर काम तू कर तोर काठ जेते टाण तोर काठ केते टाण देखिलु जे तो बाबू तू खाली बकर बकर होचु माने बेसी कथा बेसी अधिक कथा कहूचु बोली कहउचंती तारी भाषा कौन कहउचंती बकर बकर होचु तोर काम तू कर काठुरिया कहउची तो काम तू करे तोर काठ केते टाण देखिलु जे तो काठ गुड़िक केते टाण केते आंट काठ हाँ देखिली तार पेट पिठी एकाठी लगी जाइछि तार पेट आ पिठी माने गरीब लोक सकाळु कौन खाइथिबो कि नहीं आसीछि नहीं कि मो पेटरे जेते चर्बी तार 100 भागरू भागे हेले भल था लेखक कहते मोर पेटर जी चर्बी अच्छी माने लेखक अर्थ लेखकर पेटा टिके बड़ मोटा टिके तो से कहते मो चर्बी 100 भागरू टे भागे हेले था भूल रे पार्टी बाहरी पड़ला सकाळु की खाई करी आसीचु लेखक कहले सकाळु कौन खाई आसीचु से कहूची गरीब लोकर घरे की अच्छी जे सकाळु उठी बसी खाई करी उठी बसी करी खाइब खाली तोराणी कषाए पी करी आसीची
ତଲା ଆଉ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ପଖାଳ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଖାଇକରି ସଡ଼କ କାମକୁ ଗଲା। ମାନେ ସକାଳୁ ମୋର କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଗରିବ ଲୋକର ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଖାଇକିରି ଆସିବି, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ତୋରାଣୀ କଂସାଏ ପିଇକିରି ଆସିଛି। ଆଉ ମୋର ତର୍ଲା ବା ତେର୍ଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତ ତାର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଦୁଇଟା ପିଲା ପଖାଳ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଖାଇକିରି ସଡ଼କ କାମକୁ ଗଲା। ସଡ଼କ କାମ ତ ଆଉ ସଡ଼କ କାମ ସେଠି ଗଲେ। ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଲେଖକ ତୋରାଣୀ ପିଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି। ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ମହକ ଶୁଙ୍ଗି ମୁଢ଼ି ମାଂସ କଷା ଖାଇବି ବୋଲି ଭିତରକୁ ଗଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଝରକା ଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଆସୁଥିଲା, ମୁଢ଼ି ଆଉ ମାଂସ କଷା ଆସୁଥିଲା। ସେ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିକିରି ମୁଁ ଗଲି ଘର ଭିତରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାକର ପିଲା ଚୈତନ୍ୟ, ଆଚ୍ଛା ଚାକର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ, ଚୈତନ୍ୟ। ଚୈତନ୍ୟ କହିଲା, ବାପା ତାକୁ ରୁଟି ଦୁଇଟା ଦେବା, ବଳିଛି। ଚୈତନ୍ୟ ଚାକର କ'ଣ କହୁଛି, ବାପା ତାକୁ ରୁଟି ଦୁଇଟା ଦେବା, ବଳିଛି। ମାନେ ବଳକା ହେଇଛି ଦୁଇଟା ରୁଟି ତ ଦେବା ଦୁଇଟା। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, କୁକୁରକୁ ଦେଲୁନି, ଏତେ ରୁଟି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ରୁଟି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡର ଦାମ 4 ଅଣା, ସେ 4 ଅଣା ସେ ତ ସେଇ 4 ଅଣା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ପରା। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବଳିକିଛି କୁକୁରକୁ ଦେଉନୁ କାଳେ। କିଏ କହୁଛି? ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ରୁଟି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା ଏତେ ରୁଟି କାହିଁକି କରୁଛୁ, ବଳକା ହେଉଛି। ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡର ଦାମ 4 ଟଙ୍କା, ଜାଣିଛୁ ନା? ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡ ଦାମ ହେଉଛି 4 ଟଙ୍କା। ଭୁଲ କହିଦେଲି, ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡ ଦାମ ହେଉଛି 4 ଅଣା ସାଙ୍ଗମାନେ, 4 ଅଣା। ସେଇ 4 ଅଣା ବି ଛାଡ଼ୁନି। ଲେଖକ 4 ଅଣା ବି ଛାଡ଼ୁନି, ତାକୁ କାହିଁକି 4 ଅଣା ଦେବା, ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡ ଦେବା। ଚାକର କହୁଛି, କାଲି ସକାଳର ରୁଟି ବାପା ଅସରପା ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କୁକୁର ବି ଛୁଇଁଲାଣି। ଦେଖୁଛ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଣିଷ ଗୋଟେ କି ଅବିବେକୀ ମଣିଷ। ଯେଉଁ ରୁଟିକୁ କୁକୁର ଛୁଉଁନି, ଯେଉଁ ରୁଟି ଉପରେ ଅସରପା ଚାଲି ଯାଇଛି, କୁକୁର ଖାଉନି ସେ ରୁଟି ମଣିଷକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏମିତିକା ଅବିବେକୀ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କାଠୁରିଆ ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ, ସରଳ ନାଇଁ କ'ଣ? ତ ତଥାପି ସେ ଏଇ ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଖ କୁକୁର ବି ସେ ଛୁଇଁଲାଣି ସେ ରୁଟିକି। ବାହାରକୁ ଆସି ମୁଢ଼ି କଷା ମାଂସ ପାଟିରେ ପକାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପଚାରିଲେ, ରୁଟି ଖାବୁ କିରେ? ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଲେଖକ ମୁଢ଼ି ଆଉ କଷା ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି। ପାଟିରେ ପକାଇ ମୁଢ଼ି ଆଉ କଷା ମାଂସକୁ ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପଚାରିଲେ ଲେଖକ, ରୁଟି ଖାବୁ କିରେ? ମୁଁ ରୁଟି ଖାଉ କିରେ ବୋଲି କାଠୁରିଆକୁ ଲେଖକ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପଚାରିଲେ। ଦେଖ କାଠୁରିଆ କ'ଣ କହୁଛି, ଦବୁ ଯଦି ଦେ ବାବୁ, ତୋର ଛୁଆ ପିଲାର ପେଟରୁ ବଳୁଛି ଯଦି, ଏ ବାବୁ ଦବୁ ଯଦି ଦେ ରୁଟି। ଯଦି ତୋ ଛୁଆ ପିଲାର ପେଟରୁ କିଛି ବଳିକିଛି, ତୁ ଖାଇଲା ପରେ ଯାହା ବଳିକି ଦବୁ ଯଦି ଦେ। ରୁଟି ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ପାଇଖାନା ଲୋଟାରେ ପାଣି ଚୈତନ୍ୟ ଆଣି ଥୋଇଦେଲା। ଏ ଚାକର ଚୈତନ୍ୟ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ସେ ରୁଟି ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲୁମିନିୟମ ଲୋଟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଗକାଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ପାଇଖାନାର ଢାଳରେ କ'ଣ କଲେ, ଆମର ଆଲୁମିନିୟମ ଲୋଟାରେ ପାଣି ଆଣିକି ଥୋଇଲେ। ପାମ୍ପଡ଼ ପରି ଚୋବେଇ ରୁଟି ଦୁଇଟାକୁ କଡ଼କଡ଼ କରି ଚୋବେଇ ଢକ ଢକ କରି ପାଣି ଲୋଟାକ ପିଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଲୋଟାକୁ ପାଉଁଶରେ ମାଜି ସଫା କରିଦେଲା ଏବଂ ପୁଣି ଚୂନ ଦୋକତା ପାଟିକୁ ପକାଇ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତ କାମ ଧରିଲା। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ କ'ଣ କଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଳିଆ ରୁଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଳିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଳିଆ ରୁଟିକୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ଚୋବେଇକିରି କଡ଼କଡ଼ କରି ଚୋବେଇ ଖାଇଲା। ତା ସହିତ ସେ ଆଲୁମିନିୟମ ଲୋଟା ଯେଉଁ ପାଣି ଥିଲା ତାକୁ ଢକ ଢକ କରି ପିଇଲା, ପିଇକିରି ପାଉଁଶରେ ତାକୁ ମାଜିକି ସଫା କଲା। କିଏ? କାଠୁରିଆ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦୋକତା ଚୂନ ପାଟିରେ ପକେଇଲା, ପୁଣି କୁରାଢ଼ି ଧରିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ। କହିଲି, ଦେଖ ମୁଁ ତ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, କାଠ ସବୁ ଘର ଭିତରକୁ ବୋହିଦେବୁ। ଯଦିଓ କାଠ ବୋହିବା କାମ ତାର ନୁହେଁ ମୋର। ଲେଖକ ପୁଣି କହିଲେ, ଦେଖ
ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରକୁ। ସବୁ କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଚିରିକିରି କ'ଣ କରିବୁ? କାଠ ବୋହିଦେବୁ ଘର ଭିତରକୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କାମ କାହାର? ଲେଖକଙ୍କର। ତା କାମ ନୁହଁ, ସେ ତ କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କାଠ ଯାକ ସବୁ ଆଣି ବୋହିଦେବୁ କୋଉଠିକି? ଘର ଭିତରକୁ। ଏ କାମ କାହାର? ଲେଖକଙ୍କର ନା। ସେ କିନ୍ତୁ ତଦଣ୍ଡେ କହିଲା, ଏ ବାବୁ, ମୁଁ କାଟିବି, ତୁ ବୋହିବୁ। କୁକୁରଟା ବାନ୍ଧିଦେ। ଘରଟା ଦେଖା, କାଠ ଘରଟା ଦେଖା। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଟିବି, ତୁ ବୋହିବୁ। କୁକୁରଟା ବାନ୍ଧିଦେ। ତ ଯୋଉ କୁକୁରଟା ଅଛି ତା ବାନ୍ଧିଦେ। ଆଉ କାଠ ଘରଟା ଦେଖା। ଚୈତନ୍ୟ କୁକୁର ବାନ୍ଧି କାଠ ଘର ଦେଖାଇଲା। ଚୈତନ୍ୟ କିଏ? ନା ଲେଖକଙ୍କର ଚାକର। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରବିବାରିଆ ଗରିଷ୍ଠ ଭୋଜନରେ ସିଗାରେଟ୍ ଲଗାଇ ଅଗଣା ଯାଇ ଦେଖିଲି କାଠ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସଜ ହେଇକି ସାଇତା ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖୁଛ ନା, କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାଠ କାଟିକି ବୋହିକିରି ସାଇଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ରଖିଛି। ନାହିଁ, ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଇଞ୍ଚେ 2 ଇଞ୍ଚ ଟୁକୁରା କାଠ ସବୁ ଭିଣି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ଛାଲି ଗୁଡ଼ିକ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କାଠର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାଲି ଗୁଡ଼ିକ, ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କାଠ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିଣି ହେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟାଏ ଆଣିଲେ ପ୍ରାୟ 8 ଅଣାର କାଠ ବାହାରିବ। ଯଦି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାଲି ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଗୋଟାଇକି ଆଣିବେ, ପ୍ରାୟ 8 ଅଣାର କାଠ ବାହାରିବ। ବିନା କିରାସିନରେ ଚୁଲି ଧରାଇବ। ତା ଅର୍ଥ କିରାସିନ ଲଗେଇଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ହେଲେ ଏବେ ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଗେ କ'ଣ ଥିଲା? ଚୁଲି ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା। ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? କିଛି କାଠରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠରେ ଆମେ କିରାସିନ ପକେଇଲେ କାଠଟା ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଧରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠରେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠରେ ଆଉ କିରାସିନ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େନି। ଧୀରେ ନିଆଁଟି ଲଗେଇଲେ ସେ ଲାଗିଯିବାର। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ବିନା କିରାସିନରେ ଚୁଲି ଧରାଇ ହେବ। ନିଜେ ଝୁଡ଼ି ଓ ଖଡ଼ିକା ଆଣି ତାକୁ ତା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲି, ଚେନା ଚୋପରା ସବୁ ଭଲ କରି ଖରକି ଗୋଟାଇ ଦେ, କୁକୁର ପାଦରେ ପଶିଯିବ, ସେଇଠି ଖେଳେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଝୁଡ଼ି ଆଉ ଖରକା ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଝାଡ଼ୁ ଆଣିକିରି ତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଚେନା ଚୋପରା ସବୁ, ଚେନା ଚୋପରା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାଲି ଗୁଡ଼ିକ, ଛୋଟ ଛୋଟ କ'ଣ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଟୁକୁରା କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଲ କରି ଖରକି, ମାନେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ପହଁରିକି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଖରିକିରି ଗୋଟେଇ ଦେ, କୁକୁର ପାଦରେ ପଶିଯିବ, ନହେଲେ କୁକୁର ଏଇଠି ଖେଳେ। କୁକୁର ନାଁ କ'ଣ? ମୋତି। ଆଉ ତା ଅର୍ଥ ମୋତି ଏଇଠି ଖେଳେ। ବିନା ଓଜରେ ଆପତ୍ତିରେ ସେ ବି କାମ କଲା। ବେଗୁନିଆ ଗଛରୁ ଓଢ଼ଣି ଆଣି କୁରାଢ଼ୀ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପାଉଣା ଆଶାରେ। ସେ ବିନା ଓଜରେ, ବିନା କ'ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିକିରି, ବିନା ଆପତ୍ତି କରିକିରି ସେ କ'ଣ କଲା? ସେ ଖରକି ଦେଲା, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟାଇ ଦେଲା। କାମ ସରିଗଲା ପରେ ବେଗୁନିଆ ଗଛରୁ ଓଢ଼ଣିଟା, ବେଗୁନିଆ ଗଛରେ ଶାଢ଼ୀଟା ପକାଇଥିଲା, ନାଲି ଧର ଶାଢ଼ୀ, ସେଇ ନାଲି ଧରର ଶାଢ଼ୀକୁ ଆଣିକିରି କ'ଣ କଲା? ଧରିଲା, କାନ୍ଧରେ କୁରାଢ଼ୀ ପକାଇକିରି ଛିଡ଼ା ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ପାଉଣା ନେବାର ଆଶାରେ। ପାଉଣା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ମଜୁରୀ ଦେବା। 2 ଖଣ୍ଡି 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲି, ଦେ 4 ପଇସା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ତ 3 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା ନେବ, ନାଇଁକି? ତାକୁ 4 ଟଙ୍କା ଲେଖକ ଦେଲେ। 2 ଟଙ୍କା 2ଟା ମାନେ 4 ଟଙ୍କା। ତା ଅର୍ଥ 4 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା ନେବ, କିନ୍ତୁ 4 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା ଫେରେଇବ ନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକ କହିଲେ, ଦେ 4 ପଇସା। ଅସହାୟ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ କହିଲା, ମୋର ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବାବୁ। ଖାଲି ହାତଟାରେ ସେ ଘରୁ ଆସିଥିଲା। କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଖାଲି ହାତଟାରେ ଘରୁ ଆସିଥିଲି। ମୋ ଘରେ ଖୁଚୁରା ଯେ ନଥିଲା ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 75 ପଇସା ଦେଉଛି କି? ମୋ ଘରେ, ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଘରେ ଖୁଚୁରା ପଇସା ନଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ମାନେ ଖୁଚୁରା ପଇସା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 75 ପଇସା ଦେଉଛି କି? ତାମାନେ 75 ପଇସା ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଲେଖକର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କହିଲି, ଗୋଟାଏ ନୋଟ୍ ନେଇ ବଜାରରୁ ଭଙ୍ଗେଇ ଆଣ। ଗୋଟାଏ ନୋଟ୍ ନେ, 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ନେ, ବଜାରକୁ ଯାଇକିରି ଭଙ୍ଗେଇକି ଆଣି ଚିଲ୍ଲା କରିବା, ଚେଞ୍ଜ କରିକି କିଛି ଖୁଚୁରା ପଇସା ନେଇ ଆଣେ। ଆଜି ରବିବାର ପରା,
आज रविवार परा बाबू दुकान बजार सब बंद जे चारण पैसा थाउ मोर उपरे आर मास को कटई नबू कहूँ बाबू आज दुकान बजार रविवार दुकान बजार बंद आउ चारिण पैसा मो पाखे थाउ आर मास को कटई नबू जिते बड़े मु आर मास काठ चिरा को आसबि सेते चारिण पैसा कटई देबू बोली किए कहूँ से आदिवासी मान काठुरी जनक कहते ना ना से कथा हम ना तू आसबू न आसबू कि विश्वास देखुच ना लेखक केमी कहते तू आसबू कि न आस कि विश्वास से माने को विश्वास उपरे गुरुत्व दियंती सांग माने पैसा उपरे नुहे से माने गरीब हेले मध्य आदिवासी हेले मध्य से माने मनीष को विश्वास करती एई अविवेकी मनीष अन्य मानक भली से अविश्वासी नुहंती हांडिया खाइले जेमिति आखि लाल हुए सेमिति आखिरे मो आखि को चाही जुग जुगर संचित चापा क्रोध विस्फोरण कर से कहला कि कहलु बाबू कि विश्वास एते बेले जाए टेका टेकी करी भुलई बुचुलई तोर काम सब आदाय कर नेलो मोर जमी जायगा भी सब तुमर मान नहीं नेल मोर न करबा काम भी कराइली दुईटा सुखिला रुटी देलु जे भाविछु ढेर देलु कहूछु कि विश्वास आमर की मनुष्य मनुष्य नहीं बड़ भालू है पैसा रे बड़ लोक देखे होचु तू तोर चालाकी सब बुझुची ने तोर पैसा एमती कही नोट दुईटा मो आड़ को फोपाड़ी दे मुह थर थम थम कर एका मुहरे फाटक बंद कर सड़क आड़े धाइला फाटक पारी हुई सड़क आड़े धाइला तार रुद्र मूर्ति देखी से मुहूर्त उपलब्धि कले जे लोकटा को सजाग सचेतन करी चाली उसके बड़ भूल कली जदि से बुझीपर ए जावत ता प्रति मोर आचरण व्यवहार रे आत्मीयता बा आंतरिकता नथिला खाली स्वार्थ प्रतारणा तेबे से हुए तो उत्त्यक्त उत्क्षिप्त होई बुली पड़ो आउ गोटाए ध काठ गड़ रहीगला भाभी 2 केजिया कुराड़ी हुए तो मो छाती मुंड को 2 फाड़ करदब ए भयावह परिणत कल्पना आतंकित होई तत्क्षण चैतन्य हाथ नोटा दुईटा बढ़ई ताकू पठेदेली देवाई एवं घर भीतर को तरबरिया पशि आसी कबाट बंद करी सर्वांग झाड़ बुड़ी जाइथिला संग माने तो आम पाठटी समस्त विषय को आलोचना कले एवं यार प्रश्न उत्तर हो प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीडियो आनिबा तो सेते बेले पर्यंत आम चैनल सहित जड़ित हो रुहंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाई दियंतु ता सहित सांग माने वीडियोटी आपण देखुचंती सब्सक्राइब करना लाइक करना एवं सांग पाख मध्ये टिके शेयर कर दियंतु नेक्स्ट वीडियो रे यार क्वेश्चन आंसर आनिबा सेते बेले पर्यंत विदा दियंतु रहउची जय जगन्नाथ।